बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के वो अस्माए हुस्ना जो मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दिए गए और जब उन्होंने उसका विर्द किया तो कमालत नबूवत उन्होंने तय किए। उनमें से आज जो नाम हम बयान करेंगे ये 40वां नाम है, 40th, और ये नाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया। और ये नाम अपने कैफियत के एतबार से जमाली है और बड़ा अजीब व गरीब नाम है। और यह या करीबुल मुजीबुल मुदानी दूना कुल्ली शईन क़ुरबुहु या करीबु, ये वो नाम है और बड़े इसके कमालात हैं। ज़ाहिर है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये नाम मिला, लेकिन जब उनको ये नाम दिया गया उन्होंने अपने बेटे हज़रत जो है वो हाबील को बुलाया, कहा कि देखो ये नाम दिया गया, इससे कमालत नबूवत तय होते हैं, लिहाजा तुम भी इसका विर्द शुरू कर दो। उन्होंने भी इसका विर्द शुरू कर दिया और 4 मलाइका मुवक्किलीन हाजिर हो गए और उन्होंने उनके भी कमालत नबूवत को तय करवाया और विलायत व मार्फत के मकामात उनको मिले। और ख़ुद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब इसका विर्द किया तो कायनात की हर चीज़ का राज उन पर खुलने लगा और ज़ाहिर है कि वो ज़िंदगी की मनाजिल उन्होंने बड़ी खूबसूरती से तय किए। ये वो नाम है, इसकी बड़ी तासीरात हैं। सबसे बड़ा कमाल ये है कि अब तक के जितने नाम बयान हुए हैं उनमें जितने कमालात हैं वो सारी इस अकेले में बंद है। सुभान अल्लाह। यानी कोई अगर इसी की पाबंदी कर लेगा, अब तक के 39 जितने नाम उस हैं गुजरे हैं वो सब के कमालात उसको अता हो जाएंगे। ये इसमें एक अजीब कमाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला है, यानी अब्बा को वो नाम मिला है, लिहाजा अब तक के जितने नाम जो उनकी ज़ुर्रियत में से अंबिया उनको मिले ये अकेला पढ़ लिया जाएगा तो सारे कमालात उस आमिल को अल्लाह नसीब फरमा देंगे। इसका निसाब जो है वो 1 लाख जो है वो 70,000 है। 1,70,000 निसाब है। 40 डेज़ के अंदर इसका निसाब पूरा कर लें, अब इसको पढ़ना शुरू करें। चुनांचे अगर ये आमिल चाहता है कि अब तक के जितने नाम हैं उनकी जितनी तासीरात और कमालात हैं वो मुझे नसीब हो जाएं तो इसका विर्द शुरू कर दे और रोज़ाना 300 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 1 मरतबा सूरह फातिहा और दरमियान में ये 300 टाइम पढ़ना है सिर्फ, और 40 डेज़ पूरा करना है। तो 40 दिन में ही अल्लाह तबारक व तआला इस नाम की तासीर उसको नसीब फरमा देंगे। जिस भी मकसद के लिए, भले वो मादी हो या मानवी हो, जिस्मानी हो रूहानी हो, ईमानी हो सामानी हो, कोई भी मकासद हो, जैसे मैंने बताया सारी तासीरात एक में बंद कर दी गई हैं। दरिया पकूज़ा ये नाम है, लिहाजा इसका विर्द करके वो आमिल कोई भी नेक मकसद हासिल कर सकता है। इसमें कमाल। और दूसरा कमाल इसमें है कि कोई असरार रबूबियत पता करना चाहता है कि अल्लाह चीज़ों को पालता कैसे है, आसमानों को, ज़मीनों को, ये दरियाओं को, आबशारों को, पहाड़ों को, एक एक चीज़ को अल्लाह पालते, इंसानों को, हैवानों को। रब्बुल आलमीन जो है सारे जहानों का जो है पालने वाला है। लेकिन बज़ाहिर हम देखते हैं कि अब्बा पालता है, चाचा पालता है और चीज़ें, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला पालता है। ये असरार हैं रबूबियत और पालने के। ये अगर कोई पता करना चाहता है तो 1,70,000 का पहले वो निसाब पूरा कर ले, उसके बाद सिर्फ 500 मरतबा डेली पढ़े 40 डेज़ के लिए, असरार रबूबियत उस पर खुल जाएंगे। और यही वो असरार रबूबियत थे जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अल्लाह ने खोले, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपनी रबूबियत दिखानी थी कि मैं पालता कैसे हूँ, क्योंकि वो तो अभी अभी आए, तो इंसान तो है नहीं कि जिनकी दावत तबलीग में लगे। तो रबूबियत की शान दिखानी थी, तो उनको ये नाम दिया। उन्होंने जब पढ़ा तो असरार रबूबियत उनके खोले कि यार ये आसमानों की अल्लाह तरबियत कैसे करते हैं, ज़मीनों को कैसे करते हैं, ज़र्रों और पत्तों की कैसे तरबियत करते हैं, वो सारे असरार खुलते हैं। तो आमिल पर ये असरार खुल जाएंगे और जब ये असरार खुलेंगे आप समझ सकते हैं कि विलायत व मार्फत के किस मुकाम पर आमिल पहुँचेगा। ये खूबी है। और एक खूबी इसके अंदर ये है कि अगर जो है कोई शख्स ये चाहता है कि मैं जो है अल्लाह तबारक व तआला का जो वो ऐसा क़ुर्ब हासिल कर लूँ कि मेरे दुश्मन, मेरे हासिद, मेरे बदखा सब के सब ज़ेर हो जाएं और कोई मेरी बुराई और बदखाई ना कर सके, बल्कि उनकी ज़बान मेरी तारीफ़ के अंदर रतबुल लिसान हो जाए, वो अगर चाहता है तो इसी नाम का जो है वो विर्द शुरू कर दे और सिर्फ जो है 90 मरतबा डेली पढ़ना है।
90 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور سوری اول آخر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اور جو ہے وہ جب یہ پورا کر لے گا تو جو دعا جب مانگے تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ اب اس کے بعد جو اپنی دعا مانگے گا کہ یا اللہ جتنے حاصل یہ سارے کے سارے میرے متی ہو جائیں، تو کوئی جن و انس کے اندر بھی، ایون حیوانات میں بھی کوئی حیوان بھی اس کی یا اس کا دشمن نہیں ہوگا، اس کو ٹکر نہیں مارے گا کوئی، بلکہ اس کے سامنے حیوان بھی تابع ہو جائیں گے۔ یعنی ایسی محبوبیت اللہ پھیلا دیں گے اس شخص کی کہ اگر وہ اس کا ورد کر دے گا۔ صرف 90 مرتبہ کرنا ہے، 40 دن تک کرنا ہے، یہ اس کی تاثیر۔ اور ایک جو با موکل عمل ہے، با موکل کا مطلب ہے کہ جو فرشتہ موکل اس کے لیے متعین کیا گیا ہے چاہتا ہے کہ وہ اس کا مددگار بن جائے، تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 1,70,000 کا نصاب پہلے پورا کرے، اس کے بعد یہ ہے یہ روزانہ 30,000 مرتبہ پڑھنا ہے، 33,000، ٹھیک ہے، اور 30,000 پڑھنا ہے ڈیلی۔ اب دن رات کے اندر یہ نصاب اپنا سیٹ کر لے کہ 10,000 اس وقت پڑھوں گا، 10,000 اس وقت، 10 اس وقت، وہ اس ترتیب کا صبح شام رات سیٹ کر سکتا ہے، ایک مجلس میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو 30,000 مرتبہ یہ پڑھے گا، 40 دن کی نیت سے شروع کرے گا۔ 20 دن کے بعد اس کو ایک ایسا روحانی مقام حاصل ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح اس پر مسلط ہوں گی، ان کی ارواح سے ملاقات شروع ہو جائے گی، اس کی نبیوں سے ملاقات، نبیوں کی ارواح سے ملاقات اس کی شروع ہو جائے گی۔ کہیں وہ عالم کشف کے اندر دیکھے گا، کہیں عالم رویا کے اندر دیکھے گا، یہ کہیں عالم حقیقت میں اس روح سے ملاقات ہوگی، کیونکہ خواب کہیں بیداری کا بھی ہوتا ہے، کہیں نیند کا بھی ہوتا ہے۔ تو مختلف احوال سے یہ 20 دن کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح جو ہے ان کا وہ سایہ فگن ہونے لگیں گی۔ اس طریقے سے یہ جو ہے 40 دن پورے کرے گا۔ 40 دن کے بعد یہ آخری دن جب یہ پڑھ رہا ہوگا، اس وقت جو اس کا جو ہے موکل جو ہے جو متعین ہے ملائکہ، وہ ظاہر ہوگا، اور جب ظاہر ہوگا تو وہ اذان دے گا، اقامت کہے گا، اور اس کو کہے گا نماز پڑھائیے۔ عامل کو چاہیے وہ جب ورد کر رہا ہوگا اس سے بات کوئی نہ کرے، اٹھ کر جو ہے وہ نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھائے، ٹھیک ہے۔ اگر جو کوئی کسی نماز کا وقت ہے تو اس وقت کی نماز پڑھائے، اگر نہیں ہے تو 2 رکعت نماز وہ اس نے پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اب وہ بیٹھ گیا، پھر اس نے یہ ورد شروع کر دیا، اس سے کوئی بات نہ کرے، وہ کھڑا ہو جائے گا سب بسب، ساتھ اس کے اور قریندے کھڑے ہوں گے، اور وہ آخر کافی دیر کھڑا رہے گا اور یہ اپنے ورد میں لگا ہوا ہے، بلکہ اونچی آواز سے، اور دہشت محسوس نہ کرے۔ اور ظاہر ہے 40 دن میں اس کی ایسی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ دہشت نہیں ہوگی اس کو۔ اب کافی دیر کے بعد وہ خود بولے گا، وہ موکل کہے گا کہ میرے آقا آپ نے مجھے کیوں یاد فرمایا، میرے لائق کوئی حکم ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے استغنا برتے اور یہ اپنے ورد میں لگا رہے، اسے کوئی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے۔ وہ پھر دوبارہ درخواست کرے گا کہ میرا مقصد یہ ہے تم میرے مددگار بن جاؤ، اور میں کسی بھی نیک مقصد کے لیے تمہیں آواز دوں، تم پہنچ جاؤ اور نیک کاموں میں میرے مددگار تعاون علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی میں تم میرا تعاون کرو، یہ کہے گا۔ تو کہے گا بالکل میں حاضر ہوں، آپ جب بھی مجھے بلانا ہو تو 1 مرتبہ تم اس کا ورد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گا، جو کام میرے ذمہ لگا کہ میں اس کام کو طے کروں گا۔ یہ اس کی کمٹمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد اس کا شکریہ ادا کرے اور وہ رخصت ہو جائیں گے۔ اب زندگی میں جب بھی کسی بھی مقصد نیک کے لیے اس کو پیش آئے گی، اس کی معاونت کی، تو یہ 1 مرتبہ اس کو پڑھے گا، یا قریب المجیب المدانی دون کل شیء قربو یا قریبو، 1 مرتبہ ورد کرے گا تو وہ یہ حاضر ہو جائے گا، اور اس کو جو بھی احکامات دینے اس کو احکامات دے گا، یہ موقع اس کا تابع ہوگا، اور یوں اس کی تاثیرات کو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسی نام کو ایک دفعہ اور دہرا دیں۔ ہاں، یا قریب المجیب المدانی دون کل شیء قربو یا قریبو۔ میں نے یہ ریکویسٹ اس لیے کی کہ پچھلے ہفتے کا جو نام تھا وہ کچھ لوگوں نے مجھے کالیں کی، ان کے لیے کلیئر نہیں تھا کسی وجہ سے۔ میں وجہ سمجھ گئی، وہ آپ نے اچھا کہا، وہ میں دہراتا ہوں دوبارہ، وہ لکھا ہوا کچھ اور آیا، اور بالکل بالکل اصل میں یہی میں کہنا چاہتا، بلکہ آج میں نے کہنا بھی تھا، اچھا آپ نے سوال کر دیا۔ بالکل ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ وہ دونوں صحیح ہیں، وہ عربی گرامر کے اعتبار سے دونوں صحیح ہیں۔ میں نے جو پڑھا تھا، میں پڑھا تھا یا عجیب الصنائع فلا تنطق الالسن
बिकुल्ली आलाई व सनाई व नामाही या अजीबू। तो फला तंतिक मैंने पढ़ा, ठीक है ना, यानी मुअन्नस का सीगा पढ़ा गायब का, और वहाँ फला यंतिकुल अलसुन है, तो वहाँ ये वो मुज़क्कर गायब का सीगा है वहाँ पर। तो बताना ये चाह अलसुन, जो अलसुन ये एक ऐसा फ़ाइल है कि इसका सीगा यंतिक भी आ सकता है और तंतिक भी आ सकता है, यानी आवाम के समझने के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अरबी ग्रामर की बातें हैं। तो इसलिए जो है ये दोनों तरह सही है, जैसे मैं बोला इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं फला तंतिक अलसुन यानी मुअन्नस का सीगा, और जिस तरह लिखा फला यंतिक किताबों में दोनों तरह आया है। लेकिन मैंने तंतिक इसलिए पढ़ा जो असल माखज़ जवाहिर खमसा जो है गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह की असल माखज़ से मैंने वो तंतिक लिया, लिहाजा वो तंतिक यानी मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया। तो अलसुन जो लिसान की जमा है, ज़बानों की जमा है। तो बिकुल्ली आलाई व सनाई व नामाही, ये तरतीब भी मैंने वो गौस गवालियारी की नकल की है, अगरचे किताबों में इससे डिफरेंट भी है। बिकुल्ली आलाई भी आया है, फिर नामाही आया, फिर सनाई आया है। तो लेकिन जिस भी तरीके से हो कोई मजाका नहीं, तासीर बिल्कुल बराबर है, आप बिल्कुल उसके मुताबिक करें। ऐसे ही है किसी ने जो वो कच्चे प्याले में शरबत पिया हो या शीशे की गिलास में पिया हो, शरबत अंदर जाना चाहिए। बस ये इसकी जो एक क़िराअत होनी चाहिए पूरे क़िस्द के दिल से, आपको इसकी तासीर पूरी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो हज़रत आज का जो ये आपने अभी बयान किया, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जी, जो हमारे पहले नबी हैं। जी बिल्कुल पहले नबी हैं। तो हज़रत मेरे जहन में ये बात आ रही है कि पिछले हफ्ते जो हमने प्रोग्राम किया था, जो साल का आखिरी हफ्ता था, यानी लास्ट वीक, जी, उसमें साल का इख्तिताम हमने किया, हमने अपने आखिरी नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, माशाअल्लाह। और साल का शुरू पहला हफ्ता हमने अपने पहले नबी के साथ शुरू किया। कैसा इत्तेफाक है, ये तो आप बड़ा नुक्ता निकाला, कैसा इत्तेफाक। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई बहुत जबरदस्त इत्तेफाक है। यही बात हालांकि हमने इस पर कोई प्री प्लान सोचा नहीं, हमने इब्न जानिबिल्लाह, ये तो अभी भी सामने बात आई है ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हजरत आदम के बारे में आज बात आदम के बारे में। बिल्कुल सही, तो माशाअल्लाह। हजरत आदम का मतलब है पहला हफ्ता है साल का, पहला प्रोग्राम है साल का, और हजरत आदम पहले नबी हैं हमारे। तो ये तो सब कुछ मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मिल गया। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने इसमें कबूलियत डाल दी आज, डाल दी, बिल्कुल। और पिछले हफ्ते उसमें कबूलियत डाल दी थी अल्लाह पाक ने। बिल्कुल इसमें। और फिर इसमें मजे की बात यह है कि कहता आदम अलैहिस्सलाम वो शख्स है जिनके सुलभ में, जी, उनकी सुलभ में सारे अंबिया इकराम थे जी, उनके सुलभ में सारे अंबिया थे ना जी, फिर आगे नबी पैदा होते गए जी, ठीक। तो ये वो नाम मिला कि जिसके सुलभ में सारे नामों की तासीर बंद है, सब इसमें तो सब कुछ आ गया। बिल्कुल, यानी हमारे ऑल 39 नेम्स को पढ़ने के बजाय इसको पढ़ लें तो सब हो जाए, सब हो गया। तो अगर हजरत हम यहीं से अपना प्रोग्राम शुरू करते सही बात है, बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त हुस्न इत्तेफाक है। मेरा सवाल आपसे ये हजरत कि आपने फरमाया कि इसका निसाब जो है वो 1,70,000 दफ़ा की तरह है, लेकिन फिर उसके साथ ही आपने ये भी फरमाया कि अगर एक दिन में आप 300 दफ़ा पढ़ लें 40 दिन तक, तो इसरार रबूयत या इस किस्म की और जो बहुत सी बातें हैं वो सारा कुछ इसमें हो जाता है। लेकिन क्या 1,70,000 दफा पहले पढ़ें फिर ये बात बनेगी? ये अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, पहले वो निसाब पूरा करें 1,70,000 का, अब 300 दफा डेली पढ़ें तो अब आपको सारे कमालात मिलेंगे। अब वो चाहे 300 दफा हो, चाहे वो 30,000 दफा हो, चाहे वो 90 दफा हो, बिल्कुल कुछ भी हो, लेकिन इन तमाम नामों की सबसे पहली शर्त जो है वो इनके निसाब को मुकम्मल करनी है। जी, यही बात है। नहीं, सब नामों में, इस्लाम सिर्फ इस्लाम में, सब नामों में बाद में है, नहीं सब में नहीं, वो तो जो तादाद बता वो कर ले, इस्लाम की है। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। ये इस्लाम की है कि इसका निसाब पहले पूरा करें, फिर आपको 300 के अंदर वो सारी तासीर मिल जाएगी। ये ठीक है। हजरत अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए 90 दिन के 90 दफ़ा की बात 40 दिन की बात है, ठीक है। और हर जेन्युइन्स यानी जानवर तक आपके लिए आपको ओबे करें या आपकी बात माने। उसके बाद फिर बामुअक्कल अमल जो है हजरत, ये जो है ना, ये जिन्नाती कब्ज़ा यही बात है ना, ये जिन्नाती कब्ज़ा है। लोगों की बड़ी ख्वाहिशात हैं। अब यकीन कीजिए कि मुझे किसी ने कॉल की पिछले हफ्ते कि वो ये करना चाहते हैं।
اچھا ٹھیک ہے. لوگوں کی وقت بھی ہے اور ول بھی ہے بالکل. کہ کوئی ایسا عمل کر لیں زندگی میں جس سے کہ وہ ہاں بالکل بہت آگے نکل جائیں. ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. تو یہ ہو سکتا ہے 30,000 دفعہ روزانہ 40 دن کی بات ہے. اگر آپ نے بہت کچھ قابو کرنا ہے لیکن اچھی نیت اور اچھے مقاصد. ہاں جی اچھا وہ تو سیدھی بنیاد بات ہے. بالکل ٹھیک ہے حضرت بہت خوب. وہ تو صدق مقال اور رزق حلال یہ تو بیس ہے. یہ تو بیس ہے. بالکل. بس بہت خوب حضرت. یہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی، سال کا پہلا پروگرام اور ایسی بات. تو یہ تو مطلب بہت سی دنیا کی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قسمتیں بدل جائیں گی، دن پھر جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنے ہزاروں لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. بالکل. اور ہمیں بہت جن کا فیڈ بیک آتا ہے ان کی قسمتیں بدل گئیں. جو فیڈ بیک. ہاں بالکل. اور ہم تو ہر چیز کو کہنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ واقعی کون کیا کر رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ کیسی ان کی قسمتیں بدلی ہیں، کیا کیا ہو گیا ہے. انقلاب ہے الحمدللہ. انقلاب ہے. تو یہ 2024 کا انقلاب آج سے شروع. ٹھیک ہے نا. بہت خوب. تھینک یو سو ویری مچ فار ڈوئنگ دس.